Hello class. For module 13, I decided na mag-video na lang ko para mas ma-explain lang na ako, no? So, ang atong module 13 format 152 is the trigonometric and inverse trigonometric functions. So, sa trigonometry of functions and inverse functions, ingon siya dire, the sum of measures of three interior angles of any triangle is 180. So if you have a triangle like this, no? Muni ang angle A, then angle B, then angle C. Ang sum daw kuno aning tulo ka angles is equal to 180 degrees. Okay. Then mostly, ang gamiton ani nga formula pod is only Pythagorean theorem. Pero, ang Pythagorean theorem, ma-apply lang siya to right triangles. Unsa maning right triangles? Class, ang right triangle is like this, no? Naka-letter L. Right triangle meaning, right triangle naa siya'y 90 degrees here. Muni ang right triangle. 90 degrees. Okay, then dire dayon kung 90 degrees na siya, so dire na ay 45, kay ang total is 180 degrees. Pero dili ni siya always 45 degrees, ha? Depende. Basta dire, kung naka-right triangle, 90 degrees gid na siya. Okay? So, let's have an example for number 1. No? Example number 1. If you have example number 1. If you have a right triangle like this one, mo ni imuhang side A, side B, and this is your side C. So kaning si C, mo ni siya ang gitawag na hypotenuse. Si C. Hypotenuse. So, always daw kuno, si hypotenuse is always the sum of lengths of the two side, no? So, kung i-add ni si A, square ha, square. Add ni si A squared kuno and B squared always equal kay hypotenuse. Squared ni hypotenuse. So, for example, naatay hypotenuse given is 7. And then, ang isa ka side, B is 3. Ang unknown nato is si side A. So, by using Pythagorean theorem nga formula, A squared plus B squared is equal to C squared. So, i-let X nato si A. Given man si B nga 3 atong squared is equal to hypotenuse nato na C is given by 7 then squared. Okay? So, X squared na siya. So, X squared plus 3 squared is 9 and 7 squared is 49. So, simplify na to. Equals 49 minus 9. X is equal to 40 square root of 40. Then, i-calculate din ang square root of 40. That will be square root of 40. Sa inyong calculator,
square root of 40 is 2 square root of 10. So, si side A di ay, or x, is equal to 2 square root of 10. Okay? So, next na to, muna na itong pinaka-basic ha. Showing lang ni siya sa Pythagorean theorem nga formula using triangles ha. Okay, so sa trigonometric functions, naatay sine, cosine, tangent, secant, cosecant, and cotangent. Manilang mga abbreviation, ang words, and then sa math, sine theta, cosine theta, tangent theta, secant, cosecant, cotangent. No? Muna sila. Then, diri dayon mo enter katong atong acronym nga akong ginaingon sa inyuhan na SOHCAHTOA. Unsa maning SOHCAHTOA? Ang SOHCAHTOA, ang so is meaning kung sine is equal to opposite over hypotenuse. Okay, naman na siya sa inyong mga modules, no? Ngani siya. Opposite, adjacent, opposite, adjacent. SOHCAHTOA. Ha? Okay. So, let's have an example for this one, no? I-calculate all 6 trigonometric functions using given triangles, no? Solve na to. So, like for example, na atay triangle, given triangle, and then ang atong hypotenuse is unknown. Ang atong isa ka side is 4, ang isa is 3, and then right triangle diri na ay angle theta here. No? Calculate all 6 trigonometric functions. So, by using Pythagorean theorem, a squared plus b squared is equal to c squared. So, we can find the value of hypotenuse, c. Given naman ni siya, given man ni siyang duha ka sides, no? So, 4 squared plus 3 squared is equal to c squared. So, c squared is equal to 4 times 4, 16, plus 3 times 3 is 9. C squared is 25. So, c is equal to the square root of 25, which is equal to 5. So, ang atong hypotenuse is equal to 5. So, to summarize all, given ani na triangle, we have A is equal to 4, side B is equal to 3, and side C is equal to 5. So, ingon man siya dire nga calculate all 6 trigonometric functions. So, by sine theta, ingon man ta na so opposite and hypotenuse. So, sine theta is equal to, ang atong opposite ni sine theta, mo man ni atong sine theta, mo man ni atong angle theta, kani nga side, ang iyang opposite is C4. No? Mo ni ang opposite C4. Ang atong hypotenuse is always man kani, no? So, the opposite is 4 over CC is 5. So, naa na tayo, ang atong sine theta di ay is 4/5. How about cosine theta? Cosine theta is so meaning adjacent, and hypotenuse.
hypotenuse. So, ang adjacent ni theta, what do you mean by adjacent? Ang iyang sa kakilid is 3. Muna adjacent kung muna ang itong angle theta, this is our adjacent side, C3. And the same hypotenuse is equal to 5. So, we have cosine theta of 3/5. How about tangent theta? Tangent theta, so TOA, so TOA, tangent, opposite over adjacent. Kay TOA man, no? So, TOA. Okay. Adjacent. So, ang opposite ni theta is still 4. And then, ang iyang adjacent side is 3. So, atong tangent theta is equal to 4/3. How about secant, cosecant, and cotangent? So, ang cosecant, reciprocal lang ni sine, no? Si cosecant, reciprocal lang ni sine. Si secant, reciprocal pod siya ni cosine. And then si tangent, reciprocal po siya ni tangent. Si cotangent, reciprocal ni tangent. So meaning, kung naatay sine theta equal to 4/5, ang atong cosine o cosecant theta is equal to, ato lang i-reciprocate, kung 4/5 si sine, so si cosecant na to is 5/4. Okay? Kung si secant, reciprocal ni cosine, so secant theta, naaman tayo cosine theta is 3/5, so the reciprocal is 5/3. For cotangent theta, naman tayo tangent 4/3, so i-reciprocate na to, natay 3/4. So, nakuha na nato tanang 6 trigonometric functions. So, mo lang man ang iyang gipangayo, find all 6 trigonometric functions. No? I-reciprocate lang si cosecant, secant, and cotangent, ang ilang mga equivalent. Okay? So, na-answeran na nato ang atong example number 2. Memorize lang yun ang SOHCAHTOA, ha? For example, number 3, same ra gihapon siguro, trigonometric function, same lang na siya. Example number 3 nato. Calculate all 6 trigonometric functions using Pythagorean theorem gihapon, a squared, b squared, and c squared. No? Pareha ra gihapon sa example number 2. For calculating trigonometric functions of angles na using calculator, make sure lang gid ninyo nga ang inyong calculator is nakaset to degree mode, no? Basta naata sa trigonometric functions kay mga angles naman ni, so in degrees man ang mga angles nato. So kaning mga trigonometric functions using na ni siya sa calculator. Dali lang man siya, no? I-sin, kung sin 30 degrees, diretso ra tuploko ninyo, i-click ninyo sin, then 30 degrees. Mo-come up na din siya sa 1/2, no? Like for example, sin 30. Sin 30, close parenthesis, is equal to 1/2. No, diretso lang siya. And so forth. Kung sa pa na yung mga gipangayo diha, cosine, diretso ram na tangent. Pero how about secant? Wala man na siya sa calculator. So, ingon man ta, kung secant, reciprocal raman siya ni, kung si secant is reciprocal lang man ni cosine. So, si cosine, magamit ta og
Like for example, diri secant. Secant 125, gireciprocal lang no, 1 over cosine 125 degrees. No? I-reciprocate lang, kay reciprocal man siya ni cosine. So 1 over cosine. Pag ano ninyo ni sa calculator, 1, no, dire mo diretso no, ituplo ko ninyo ni kaning na ay fraction part dire, no. Kana. Then butangan ninyo o ay put enter 1 and then arrow down, then cosine. Okay, cosine 125 close parenthesis and then space and then equals. Okay, the same sa module, di ba? 1.74. So, mo lang na siya pag-calculate sa calculator using trigonometric functions. Kanang secant, cosecant, tangent, kung unsa tong reciprocal adto, so i-reciprocate lang 1 over cosine or 1 over tangent or 1 over sine. No? So, next na to, ato na ta sa inverse trigonometric functions, no? Sa inverse trigonometric functions, naman dire table, no? Arc sine na siya ang tawag sa iya ha. Kung sine, ang inverse niya is arc sine. Kung arc cosine, arc cosine of x, naara na siya. So, naman nilang mga definitions dire. Kung sine theta is equal to x, then arc sine x is equal to theta. Muna siya ang gamiton kung ang atong mga unknowns are mga angles na. No? Ang pangitaon is ang angles. Daghan approach. Musad ni ang mga formula niya. No? So, for example, para mas masabtan, so, kung mga arc sine sad, arc cosine, magamit na ta sa calculator, ato nang i-press ang shift. Halimbawa, ang gipangita is cosecant. So, wala man lagi cosecant sa calculator, so we will use shift sine. Kung cosecant. Kung secant pod, shift cosine. Kung kwansad, cotangent, so shift tangent. Okay? So, for example, naatay right triangle. No? Naatay right triangle. Nauna sad nato siya. Right triangle. Okay. So, kaning side is square root of 3 right triangle na no, kay naka letter L man na. And then naata diri 30 degrees na angle sa interior angle. Then ang atong hypotenuse is unknown. Ang atong other angle is unknown. Angle B, unknown siya. And then ang atong adjacent side is 3. So, ingon siya, solve for the angle B. Kaniyang gipangita. Solve for the angle B. Unsa man nato, daghan kayo approach. No, i-recall nato, ingon ko kanina nga ang interior angles sa of any triangle is equal to 180 degrees, di ba? So, given, kabalo man ta nga kani nga angle is right triangle. So, unsa man gani ang right triangle? Right triangle is 90 degrees. Given pod na siya, then given ang 30 degrees. So, ma-compute na nato ang angle B. No, by using 180 degrees minus 90 degrees minus 30 degrees. So, ang ato di ay angle B is equal to 60 degrees.
no? Unang pinaka-simple approach kung given ang two angles kay automatic man ni right triangle kabalo kita nga 90 degrees given pod ang isa. So makuha na nato automatic ang angle B. How about other approach? Using trigonometric functions. No? Imong una-unaon unsa nga trigonometric function ang atong ma-apply ani to find the angle B. So kung sine, ingon man ta kung sine is opposite, right? For example, sine. Sa atong hunahunahon B, try daw nato sine theta. Naamantay opposite, di kay soma na siya, opposite og hypotenuse. So unsa man ang opposite ni B? Ang opposite ni B is 3. And then ang atong hypotenuse kay C man, so dili gyapon nato makuha kung si sine atong gamiton. Kay wala man tay unknown man ang C sa hypotenuse, di wala man ta kabalo. So unsaon nato pag kuha ni sine theta. How about cosine? Pwede ba si cosine theta? Si cosine is common siya. So adjacent og hypotenuse. So ang adjacent ni theta is 3. Ang adjacent niya is square root of 3 over hypotenuse gyapon. So dili gyapon nato makuha kay unknown man. Ang given lang is isa lang kabuok. How about tangent? Tangent theta. Tangent is TOA. No, TOA meaning opposite og adjacent. So ang opposite ni B is si 3. Diba? Ang opposite side niya is 3. And then ang iyang adjacent side is the square root of 3. So, di ay ang atong ma-apply is tangent, ganun theta man ko ng theta, tangent B. B atong angle. So, ang ato din gamiton is tangent B. No? Tangent B. Makuha ra siya nato diretso. Next natong buhaton, kay makakuha naman ta ni tangent, dili siya B. Tangent B is 3 over square root of 3. Square root of 3, di ba? So, para makuha na to ang angle B, gamitan nato og inverse trigonometric function. Ingon man siya diri nga, di ba, naamantay giingon ganina nga arctangent, ayun siya diri. If tangent theta is equal to x, then arctangent x is equal to theta. So, theta ani is angle man. Mo ni ang formula tangent. So, tangent B, balik ta dire, tangent B is equal to 3 over square root of 3. So, kung arc tangent na to, by definition, 3 over square root of 3 is equal to B. No, by definition, kaganina, ingon siya, arc tangent 3 over, or x, mamana atong x, is equal to angle B. Angle man na siya. Okay? Gamitan nato ni og calculator. Using our calculators, let us press shift tangent. Kay, di ba, ingon man ko basta inverse na gani, magamit na tag shift. Ay, din tamo tangent. No? No. So, shift tangent, kay naka-division man na siya, so ato pa ning tuplo ko ni nga side kaniyo in fraction or in
division. So 3, then down, arrow down, square root of 3. And then space na, ay no. Lagi sakto. Space, ay dan na close parenthesis. So, equal to 60. So, ang ato ding angle is equal to 60. B is equal to 60 degrees. So, same ra siya, no? Og approach kani, kuhan lang ni siya. Merely, walay gamit trigonometric function. Pero kay magamit man ta, og trigonometric function, so gamitan ginato og unsay applicable nga trigonometry function, which is si tangent. So, the same answer, we come up with the same answer, 60 degrees. Okay? I hope nasabtan ni ha. So, B. So, nakuha na nato si angle B. Mag-solve na pod ta for side C. Okay? Unknown man na nga tong side C. No? So, unknown man na tong side C. Naaman tay side A and B. So, makuha na nato ang side C. Balik sa Pythagorean theorem, no? Atong A squared is square root of 3. Mamanang iyang abay. Square root of 3 squared plus 3 squared. Kaya mamani atong side dili isa is equal to C squared. So, C squared is equal to square root, cancel man na siya ang 2 o ang square root dire kay 1/2 man na siya multiplied by 2. So, 1 lang man na siya, so mabilin is 3. Plus 3 times 3 is 9. 9. So, C squared is equal to 12. Then, C is equal to square root of 12. So, saan man ang square root of 12? Square root of 4 and 3, di ba? 4 and 3. So, square root of 4 is 2. So, magawas na nato. Ang mabilin is square root of 3. Okay, so ang atong hypotenuse is equal to 2 square root of 3. Okay? Pwede sa tamo gamit ani og trigonometric function, no? Kung solving for side C. No, imong hunahunaon side C. So, sa may mong gamitan using trigonometric function, side C. Pwede ta sa sine. Kay si sine is, unsa ganito? Sine is opposite og hypotenuse. So, si sine, sa opposite ni, ang opposite ni 30 degrees is si square root of 3. Okay, so kung using trigonometric function, wait, asa ba ta magsulat para ginikaron bisag asa na magsulat. So, kung try na to, kwaon si C using trigonometric function nga sine. So, sine 30 degrees, gamito ng 30 degrees. Sine 30 degrees is equal to, opposite ni 30 degrees is square root of 3. And then, ang hypotenuse, kaya nakuha na naman nato si, hypotenuse mo detong kwaon. So, C. So, C is equal to square root of 3 over sine 30 degrees. No? Sine 30 degrees. So, using calculator, kay magamit man tang trigonometric function, gamitan na siya, makuha na siya C. No? Daghan kayo approach class. Pwede Pythagorean theorem,
kung right triangle. Pero kung dili right triangle, dili man nimo magamitan og Pythagorean theorem, so no choice ta, mogamit gid ta og trigonometric function. No, kung dili right triangle. So by using your calculator, inyo pa gid ning i-press ang kani kay naman ta sa division, no? I-press gid always ang kani nga function. So square root of 3. And then arrow down para sa ubos. Sine 30 degrees. So i-space sa ano, no? Kailangan na sa tunga. Ay dayon mo equals. Or pwede naman sa mo diretso ato. Try lang. So ang answer is 2 square root of 3. 2 square root of 3. So pareha ra ba ang atong answer ganina using Pythagorean theorem and trigonometric function. Same answer gihapon. Ganina atong gipangita is angle B using Pythagorean theorem lang or unsa ba to? I know katong total of 180 degrees and using trigonometric function. Tapos to find hypotenuse or CC nga side, nagamit ta og Pythagorean theorem. Answer is 2 square root of 3 and nanggamit po ta og trigonometric function. Okay. I hope clear lang nino. So next example na to for this is calculate the missing sides and the missing interior angle. Ang given ani is angle, then unknown na sad ang mga sides, no? Si kanina kung nangita ta sa hypotenuse, si karon ang given is ang hypotenuse na sad. Ang two sides ang unknown. So sao man nato ni siya pag solve. Pangitaon ang angle A, si angle A and ang two sides of the triangle, A and B. So let's say naataan ni nga angle. Itong i-draw para sinsya na gid nga dili straight. So B side A given is 15 ang hypotenuse. Then we will find the angle A and given 56 degrees. So always no, kung right triangle naka letter L gina siya, no? So automatic 90 degrees gid ni siya. Basta right angle. Okay? So using a total of 180 degrees to find angle A, makuha ra nato diretso, di ba? Kay two given angles naman tanan natay 90 degrees o 50 degrees. So angle A is equal to 180 degrees minus 90 degrees minus 56 degrees. Kaya ang total angle man is 180. Same as previous example nato. So that will give us 34 degrees. So i-try na to using trigonometric function. So hunaw ni mo sa may applicable ani nga trigonometric function using sa given. Using given values ng mga sides. Kung sine A, pwede ba siya? So, opposite, kung so man, opposite over hypotenuse. Pwede ba siya? Kung mao ni si A, ang iyang opposite is A. Unknown over hypotenuse. 15. So, dili siya pwede. No? Kay unknown, duha man natong unknowns. Unsa man nato pag-solve? Nga duha man natong unknowns. No? Dili pwede. How about cosine? How about cosine?
Kung cosine A, so ang cosine A is, so katowa adjacent over hypotenuse. So si adjacent, wala man gihapon, B, and hypotenuse is 15. Pero, pwede na to unahon sad class, pwede sad na to unahon, no? Si 56, no? Missing sides sa, no? Mag-una lang sa ta sa sides, dili lang sa si angle. Try na to si cosine or sine. Try na to. Sine 56 degrees. So, sine is, ang opposite ni 56 is, dili gid gihapon pwede, no? Sine 56, ang opposite is B over hypotenuse is 15. Pwede ba? Yes, pwede siya. Okay, so to find B, kita na to si B. B is equal to 15 sine 56 degrees. Okay, so using your calculator to find B. So B, agoy. Using your calculator, 15 sine 56 degrees is equal to, okay, 12. So, atong side B is 12.43556. 43556. Root na lang 359. So, natay side B. How about side A? How to find side A? So, kung side A, unsa man nga trigonometric function atong gamiton nga pwede makita. So, try na to si cosine 56 kay kuan man siya. Adjacent si A, then hypotenuse. So, makuha ra siya. So, ang adjacent is A, ang unknown na to, and then over hypotenuse. So, by cross multiply, A is equal to 15 cosine 56. So, same ganina, pag-calculate. 15 cosine 56 is equal to, ang atong side A is equal to 8.387.89.355.2. Okay? So, nanatay side A, side B, side A. Next, nakuha naman nato ang two sides, maniyang gipangayo. Two sides, missing sides, ani nga triangle, o ang iyang angle A. So, nakuha na nato. Dili na ta magamit og kuan. Pwede ra. Depende sa inyo ha, kung sa inyong approach. Pero kung pwede ra ni makuha sa ingon ani, why not, no? Diretso ra. And then, ang sa mga sides na lang dayon, inyo na lang unahon-naon. Kailangan duha ka given ang magamit, no? Kani like sine 56 and 15 hypotenuse para makuha ang mga unknowns na sides, missing sides. Okay ra? Next nato nga example, murag mo niya tong last nga example. Example number 7. So, ingon siya diri, calculate the missing interior angles na sad. Interior angles ang iyahang gipangita. So, kani ang angle
Angle naman, triangle. Natay angle A, angle B. Of course, right triangle, so 90 degrees. And then 19.67 ang side B. Ang sa side A is unknown. So, unknown ang side A na to. And then, ang hypotenuse is 37.21. So, saan nato ni siya pag-solve class. Pangitaon daw nato ang missing interior angle. So, meaning, atong pangitaon si angle A o si angle B. No? So, atong una-hunaon, saan nato pagpangitaan ng angle B? Unsa nga trigonometric function. So, kung kani, unknown man ang, hindi ta pwede sa sign, kay unknown man ang opposite. Given hinoon ang hypotenuse, pero kay unknown man, duha man atong unknown, angle A, di man ta pwede makasign A, angle A, nga two unknowns, no? Known ang A, unknown pod ang side A. So, how about cosine? I-cosine nato si angle A. Cosine is adjacent. O si hypotenuse. So, hypotenuse. So, meaning, makuha nato, kay given man ang adjacent, given po sa hypotenuse. So, makuha na nato si angle A. Using arc cosine. So, bitang ta. Kung sa nato una, cosine A is adjacent over hypotenuse. No? Shortcut na lang nako para di taas. So, si adjacent ni angle A is 19.67, di ba? Over hypotenuse nato na 37 over 21. So, to find the angle A, di ba? By definition, ingon man ta nga if, balik ta atong definition, no? Itong if, sa itong definition na ito nga, if cosine theta, pero dili man theta ang angle diri, cosine A, so A atong ibutang, is equal to X, so mao ni ang atong X, is equal to X, muna man na siya, is equal to 19, isulat ginako, 19.67 balik over 21. If cosine A is equal to 19 over 37, then, by definition niya sa inverse trigonometric functions, then A means arc cosine. Arc cosine X. So, arc cosine X man nato is 19.67 over 37.21. Is equal to, di man theta man tong ganina, ang atong angle is A, is equal to A. So, by definition, makuha nato si angle A. Ito gipangita, angle A man. Diba? So, using your calculator class, sa ganito, basta mag-arc cosine ta, magamit ta og atong i-press ang shift, basta arc cos na gani, mga arc sine, arc cos, gamitan lang siya og shift. So, for this example, mag-shift na tong calculator. Shift cosine. Ito naman eh. Ito na yung natabo. Wait. Okay. So, shift cosine. No? Shift cosine 19 point, pila na siya? 67. Nalimtan na ako ang, again. Shift cosine. Then, ayaw gini kalimti, basta in division man ta, no? Naka-division man ta. So, don't forget this button, get pagtuplok.
Okay. So, 19.67. Then, arrow down. Atong i-down. 37.21. Close parenthesis, no? Space na to na para kailangan nasa to nga ay i-close. Okay, so equals na nata siya na nata result na ang angle AD na to is equal to 58.087 and so on. 58.087 64854. So, always shift cosine basta arc cos. No? So, nakita na nato si angle A. So, ingon siya, solve for angle A o missing interior angle. So, how about angle B? Napamantay angle B. Na-solve na nato si angle A. Si angle B na lang. So, for angle B, saan naman sa datong gamiton for angle B? Angle B, atong analyzon ang triangle B. Angle B. Kung sine akong gamiton, given ba ang sine is so katowa, opposite o hypotenuse? Given ba ang opposite? Yes. Given ba ang hypotenuse? Yes. So, meaning, magamit ra nato si sine B. Para ra ganina, nagunaw na ta A, no? A, kung gamitan ako og sine, ang opposite is A man, unknown, so di pwede. Ang given lang is si hypotenuse. Nya, imong hunahunaon, unknown na daan si A, angle A, plus unknown pa ang isa, so dili gid applicable ang sine. So, ang only applicable is cosine. Kay, of course, si cosine is adjacent and hypotenuse. So, given ang duha. So, makuha ginakyod ang angle A. So, for angle B, ang applicable pod niya is sine A. Kay opposite, I know, adjacent. Oh, ang sine is opposite. Ang opposite ni B is 19. And then, hypotenuse is kani, so makuha na nato by sine, no? Ang atong gamiton nga function is sine B, which is opposite over hypotenuse. Shortcut ra gyapon nako class para ganina. So ang opposite ni angle B is 19.67. And then ang atong hypotenuse still 37. So, the same lang ganina, but only lahi lang ang trigonometric function na gigamit. Ganina is cosine man. This time, kay angle B atong gigamit is sine nga function. So, same thing ganina, para makuha na to ang angle, ang gamiton gyud ang inverse. Muna na ang purpose sa inverse trigonometric function para to find the missing interior angles, no? Kay by definition, ingon lagi siya, kung sa sine, by definition, so A arc sine x, kay naman tay x given, same thing, ang atong x is 19.67 over 37.21 is equal to iyahang angle nga itong gipangita, so B. So, using your calculators again, para to find the value of angle B, so, balik ta, basta arc, diba? Shift, and then sine, then don't forget pag division, kay division man na 19.67, then arrow down para sa ubos 37.21, then i-space gid no, arrow to the left, I mean to the right, then i-close parenthesis, equal to, so ang atong angle B is equal to 31.91235.146. Okay,
So, ang antong angle B is equal to 31.9123514. So, nakita na nato si angle A. Angle B. A and B. No? Nakuha ra ninyo, class. Ana lang siya. Angle A, angle B. So, dili man nato makita diretso, ma-solve diretso kay of course ang atong given lang is only 90 degrees. Pangitao na to ang A and B, wala ta kabalo kung pila na sila. No? Then, missing side. Napaday tayo missing side. To find the missing, dali raman ni siya kay given naman si hypotenuse is si B. Gamitan na lang ninyo dayon sa Pythagorean theorem. Pero depende kung gipangayo siya sa problem. For this problem, ang given right triangle, then i-calculate lang man ang the missing interior angles. So, maray nyo i-compute. No need to compute the side A. No? Langan-langan lang sa oras. So, kung saan yung gipangayo, maray nyo i-compute. Bahalag na pa na unknown diha, unknown si A. But if gipangayo siya, or you have to find, naka-indicate sa problem, you have to indicate the missing side. So, you have to calculate the missing side. Using Pythagorean theorem, kay right triangle man eh. No? Remember, always use Pythagorean theorem. Only lang magamit siya sa right triangle. Unsa man ang right triangle? Meaning, ang iyang angle ani is only 90, naka 90 degrees. Okay? So, I hope maka-help ni, no? Gitry lang na ko ni nga mag-video. Basin lang, mas masabtan. Ma-explore lang kita. Okay, class? Goodbye and thank you.